बिरयानी प्रस्तुति चली आमर चिकेन पड़गला कचुम्बर बा रायता प्रस्तुत आमर नियाई धनिया पत्र पुदीना पत्र आउ कंचा लंका आपण नहीं पारे राग हिसाब रे आपण जी राग दरकार से अनुसार नहीं पारे आम 5-6टा नहींचु आउ अदा खंडे आउ रसुण आपण नहीं पारे स्वाद हिसाब रे 3-4 पाखुड़ा ग्राइंडिंग हो गला आमर ये प्रस्तुत हो गला कचुम्बर लुक कार करो टिक्को पुतुरा का पुतुरा कोई फोकस नहीं टिक्को पुतुरा घर को आए तो खाना दुकान में अभी ये खबर लगा होने से पहले खत्म हो गया लेट ऑर्डर वाला खाइए खाना ऑर्डर खाइए वो ऑर्डर तो हमें कस्टमर खाइ खुश अरे मैं कोंडा को दूं देखा फोन होता कोंडा को जने घर को टिक्को आगे लगे थे से घर गई घर पर पड़ जाए घर गई देखिन इंस्टा हां इंस्टा आगे लेडी तो बड़ी पर पड़ जाए तो डाबल पे जाई एक्चुअली आज प्रोसेसिंग का 5:30 बजे गई थी हां आगे टिक्को पुतुरा तो मटन करते घंटा वाले लागले कहला मामा होटल दादी माँ बिरयानी दादी मारे भलो आउट माने जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे आ कोडी भलो नै सेटा उठे एटा उठे खाइलु तो मला तो खाइला बेटा पूरा आइटम में खाइला पार्सल रे खाइला पार्सल बिरयानी को खाइलु पूरा पता छाड़ तू हैदराबाद बिरयानी खाइ कहू दादी मां बिरयानी भलो मु तो क्या कोन कहू आकाश पत्र फरक चॉकलेट को मते दो मोर टेस्ट के देला मैं नालुआ सुन माने टेस्ट माने हे दो माने दोनों जो आलवा रोसे का फालतू रोसे जमा करू जा करी दो खाइ माने बोले सुनले बोला माने रेडी गोटे फास्ट जब को देखला से न खाली गोटे टमाटो देला एही माने लागिला जे बोले एबा आउ ये भला हटन तापर देखला को सेटा आउ देखला चॉकलेट देखला उठे खाइ जानी एटा खत्म खाइ चॉकलेट देखला तोड़ी में बहुत बहुत अधिक देखला सेटा घर में हां भाई खाइयो खाइयो रे जाना गाड़ी रखी गोटे पड़ी गाछ तापर बसी चिकन खाइला मो देई खाइ देबी सेटा सेटा से आउ के देखला तोड़ा को दे दो फोटो तोड़ा का आउ न कइला रे आउ के देई करि देखला से कइला का छड़ा छड़ा आप लोग कोन है कोनो भलो इना सिमे कोन करला खाइ में पैसा तल कोने खाइला आ कॉलेज में आइजा जाने किछ खाइ तामस खाइ मला भला सिमे कोन हम बिल्कुल खाइ परबो सिमे जा कोन खाइ परबो सब में पतला काला दो ऐसा रख लेला अब कर का पता खाइ जा से दी टिफिन दिला मु का 6 खाइ से टिफिन खाइ खाली खाइ मिनी खाइला हे लोनरी लोनरी सब का खाले तो हम ना बड़ा ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯା ବୋଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତୁ କହୁ ନା ମୋ ଦେନି ଚକଲେଟ୍ ଦଉ ତାପରେ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ କହିନି ତମେ କହିବ କୋ ଛାଡେ କେ ଗାଡି କାଟି ସେ ତାର ଯା କହିଲା ଛୁଆଟାକୁ ଫାଟେ ଏବେ ତ କହିଲା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାବୁ ବୋଲି ଖାଇଲା ଖାଇବୁ ନା ଆମେ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ତନ୍ଦୁରଟେ ମକା ତନ୍ଦୁରଟା ଖାଇକି ବସିବି ତମର ଯା ମଗେଇ ଖାଇବ ସେଠୁ କୋଉ ଦେଖାଲା କଣ କରିବ ଆମର ଚିକେନ ତନ୍ଦୁର ମସଲା ଉଠିଲା ସେଟାକୁ ମଗେଇଲା ସେଠୁ ଖାଇବୁ ତାର ଗୋଟେ ମଗେଇଲା ତନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ମଗେଇଲା ଏସବୁ ଖାଇଯିବ ଏମିତି ହାତରେ କରିଦେଲା ଏମିତି ଟେବୁଲ ହାତ ପକେଇଲା ଖାଇଲା ଛୁଆଟା ପାଖରେ ବସି ଘରଟି ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇବ ଆଉ ଚାମଚ ଫାମଚ ଘର କରି ଦେଲାନି डायरेक्ट चिकन ना ए मन बोली तो ब्लॉग से एकरा पड़ी अछि चमली देखिबो ना जीव खोलबी दोनों खाऊ रे आगे धरी वाली पड़े तो जे बने देखा माने तू कोन चगली ଗୋଟେ छुआटे ताकू भी ताकू छाडी दनो खुशबू हां खुशबू लास्ट को चगली को जो से देमी तो भलो छाड रोनो रोनो भलो आउ भी जा करू सुना देला कालिया अपना एया कहला चगली वीडियो सुन अरे भाई अपना खाती पड़े मते कालिया कहला कुछ मतलब कुछ बड़ा एरिया में सल्व नहीं ना कोन कहले नहीं ये चगली कालिया कहू कालिया बड़ा भाई आप बोला रोनो आबे रोनो तू गोटे कांदे ना 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 ले टिको पुतला दे हां को पता बोल घर आइला इटा देखला नहीं अरे तो 20 जो 22 साइड आली तो लोक कहले रोमारी गाड़ी थी घर काम करती तो आदि नालवा ए नालवा 10 रन 0 नालवा 10 रन 0 अरे रोनो कथा कोन रोनो जो प्रेम कला ना रोनो म्यूट हो जाई छी आउनी ना कहयो के हेलो तू मते तो जवान देखे नहीं तो जेब अमल तो 6 वर्ष पर तू
ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆକମେଲ କରୁଛୁ ରାତି ଅଧରେ ମରଛୁ ଆଉଥରେ ବସ ବଡ଼ା ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆଉ ରଖିଛୁ ସେଇଟା କଥା ସେଇଟା ତ ଭଲ କଥା ସେଇଠି ଚଟଣି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆଉ ବି କୁଲ କିଏ ଗୁଟି ଗୁଟି ପାଟି କରିବା ରାତି ଭଲ ଖାଇ ଖାଇଛୁ ହଁ ମସଲା କରୁଛୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଲପ୍ ରୋନୁ ଫାଇନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ମିଳିଛି ରୋନୁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଇଏ ରନୁ ଚୁପେଇ ରଖିବା ଲୋକ କରିଛି ନଜର କଣ ନଜର ମୁଁ ବୁଝିବା ଆପ ଲାଟ ମୁଁ ସବୁ କହିବି 15 ଦିନ ଲାଗିବ ଆଇଏ ଲୋକ ଗାଡ଼ିବ ନଜର କିଛି ଦେବା ସେଟା ବିଚାର କରନା ପୁଣି ଆପ ଲାଟ ମୁଁ ନାଚିବ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଆଗ କହିଲି ଝିଅ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବନି ଏ ସାଟି ଯଦି କହିବି ତାକୁ ଆ ଯଦି ଗଲୁ ହବ କି ଭାଙ୍ଗିବ ନା ଝିଅ ଭାଙ୍ଗିବ ଇଟୋ ବିଚରା आंदा कुछ कर पाए आंदा मोबाइल वीडियो कॉल करके आज हम फ्री फायर तो खाली ये फाइल यदि असली काटली इग्नोर कर लेंगे डाक्यो कासो आए वीडियो कॉल केनार बोले दो मो गांधी गळी गलो नांदा बोली भगवान मते टिके मो डिसो टिके देई दो खाइ जान नांदा लोक ना मु एते पर मो देखिया पर ताको गियो फोटो देखिबो रोनू पूरा काचो जे रियल देखिबो ताको अपोजिट लाइट तो लगे देखो रोनू सुनो तू हेलु कोन कहलु डार्क चॉकलेट सी हला मिल्क बार जो तो ये बिस्कुट पीले मु भगवान डाक भगवान एटा गोटे सिंगिल कर मु सिंगिल कर सिंगिल कर मां खाना बदी 300 हजार दिन बहुत दिन खुआ खाना बदी बोतल बड़ी मालो ता खटै जो मां मोर जो ता पर हो ता खटै दियो एनो ता देखिली हाथ पर नाला सीधा तो सुंदर हो देखिए अबे देखिए कहियो बता कुछ एबे देखा बच्चा लाको क्या चल मोर गार्लफ्रेंड तो स्त्री कर चले बाबा साइड को आता को मो बाबा को कहना को चाले पचाला स्त्री कोडा कहले के बाबा कोडा कहले बाय धर बई काली कोड मैरिज करबी तू रहू थाकी आई मु कहले सिग्नेचर आगे मारी आई मु कहले सिग्नेचर आगे मारी आई मु कहले सिग्नेचर आगे मारी वो सिग्नेचर मु मार देम सी मारी मु केना कर कुछ धरा पड़ी सिग्नेचर आगे सुनो ना मारियो ना ना सुनो ना आगे तो कुछ तापर तापर रखी पदिया बोली बोली मैंने काटूं दे तो गाइयो ए मते धरिबनी मु आगे सिक्स दार करी मु टोटल कहि खुश हाइट ता कहि तू जानि कहलु खुश स्पीड आरो कमेंट कमेंट संबाडे बने पदिया तो गीत होया पदिया कोन आउ मु भाई का चिन्ह मोहन माझी मजा नबी पटे मजे जा तू सदरा को मरियो पदिया गीत तो बाग करते अब लो काटी दे घर गाड़े देखी पीसी गाड़ी तो सॉरी सर अंदर क्या हम पेट्रोल लगाएगा बोला अभी नहीं कर सब पेट्रोल तू का लेते रे कोई जुम कुछ कोई के बात दिला ना सेटा नहीं सतरा ना तो लगा और तू कोई दी ना सतरा ना एटा मत नहीं हां ठीक है तू कह मला अडकू दी मला धमको ये जायते ना नालो ये जायते ना समझ ना ओ बोका ना बना जायते ना सोनू ता रूम रे रही दिला एला मिच्छा मत सत्य का फुटसे मिच्छा बिउ तू का ना तू चॉकलेट दाना खाई को छेना मी सतर जॉगिंग दाना खाई सोनू को लगा सोनू को सोनू सतर का सोनू को रे मो वाला ओ सोनू जुल्ला वीडियो को कि ना बाहर आ हम इधर सुते जाकर ना बुलेट देखि आज जो से कॉलेज खुआला वो कॉलेज क्लास में ले गए बोले नहीं बोले मेरे ऊपर लागियो बुलेट ऊपर बोले गाड़ी ऊपर আছে मानव पिक्चर आंटी ना पानी लेके जाओगी वीडियो बना दो तो ये वो बस रहा है जो वाले वाले वीडियो बना दो वो अपने कवर देख ना वीडियो बना दो वो वीडियो बना वो वीडियो बना मत का जो देखा मत फोटो दिखा भाई गांडा बार बार पानी ना बहुत कुछ जो बता देखे ना तो ध्यान आ गया वहां देखो मोबाइल है मोबाइल चार्ज से लगा भाई नाम तो पढ़ा ना कोई नीचे लाइन में वीडियो बना किया वीडियो बना शेयर किया वीडियो भाई की चॉकलेट डाला नहीं मते को भलो लगती इस से भलो भाई से बना दियो कंट्रोवर्सी वो वाला पाल आ कोन वो वाला पाल
ଗୋଟେ ଗେଳା ଯାଇ ଇଏ ଭଲ ପାଉନ ଗୁରୁ ସାଇ ଗୁରୁ ସାଇ ଏଇଠି କଣ ତୁଇ କର ଛଅ ଦଶ ମିନିଟ୍ ବସିଛି, ବୋଉ ବୋଉ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି। ଆଲା ମର୍ଜି କୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଗୁରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁ ବଟି ବସିଥିଲା। ନା ବେ, ଏଇ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ଉପର ବି ଅଛି ସବୁଗୁଡା ଯାହା ରନୁ ଯାହା ନାଁ କହୁଛି ଏଇ ଚିହ୍ନ ତ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ରନୁ ତାକୁ ଲାଖେଇଛି, ତା ପତା ଲଗେଇଛି, ମାଙ୍ଗା ସବୁ ଯୋଉ ମାମୁଁ ସହିତ ବୁଲିକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ତାପରେ କୋଉ ଏଠି ରୀମା ପୃଷ୍ଟି ଭଲ ପାଉନୁ ଓ ପୃଷ୍ଟି ରୀମା ପୃଷ୍ଟି ଭଲ ପାଉନୁ ପଶୁ ଖୁସିରେ ଯାହା ଯାହା ନାଁ କହୁଛି ମରେଇ ଦଉଛି ପାଣ ହାଡି ଜାତି ସବୁ ଉଡେଇ ମାନେ ଯୋଉ କହୁନୁ ମୁଁ ଆଲେପଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଳି ପୃଷ୍ଟି ଝିଅ ଭଲ ପାଉନୁ ତୁ ରୀମା ପୃଷ୍ଟି ଭଲ ପାଉନୁ ଏଇ ଆଉ ଏଇଗୁলা ଚୁଇଁ କରି ଥଣ୍ଡା ଚୁଇଁ କରି ମତେ ଚୁଇଁ କରି ତତେ ସବୁ କହୁଛି ଆଉ ମିଛ କଥା ଗୋଟି ଛା ଖୁସୁବୁ ମରୁ ଗୋଟିଏ କି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚିକି କହିବେ ଚିଙ୍କି ନା ଚିକି ବେ କଣ ଯା ଯା ନା ଚିଙ୍କି 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 ହୋଇତା এটা পকেই দেবো আজ না মা স্ট্যাটাসটা পকেই দেবো পুଅ কাହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଯୋଉ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀନୁ ସେ ଶ୍ରୀନୁ ଏଠି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ରୋନୁ ଚିଡୁଛି ଏଟା ଶ୍ରୀନୁ ଦିଆହେଇଗଲା ରୋନୁ ଫୁଲୁଚି ଶ୍ରୀନୁ କହିଲା ବେଳେ କଣ ତା ନାଁ ମୁଁ କହିବି ରାତି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଶ୍ରୀନୁ ଇଲେ ବାପା କହିଲା କେକ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଶ୍ରୀନୁ କହିଥିଲୁ ସେଟା ଟିକେ ଦେନି ମୁଁ ସେଟା କାଟି ସାରିଲିଣି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋନୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଶ୍ରୀନୁ କି ପ୍ରେମ ରୋନୁ ତମର ନିଜେ କହୁଛି ମୋର କେକ୍ କାଟ ୱାନ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ third, fourth, fifth, and Sixth. last one is sixth. କେତେଟା କେକ୍ କାଟିଥିଲୁ ତୁ ସକାଳେ କେତେଟା କାଟିଥିଲୁ? ଆମେ ସେଠି ଆମେ ତିନିଟା କାଟିଥିଲୁ ରାତି ସକାଳେ ମିଶିକି ହଁ ତିନିଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଲିପାଇ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା ସେଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଛଅଟା ଆଉ ଗୋଟେ 25 ତାରିଖରେ କାଟିଥିଲି ସାତଟା ହଁ ହଁ 25 ତାରିଖ ସେଇଟା ଆମ ସେଠି ଗୋଟେ କୁସୁମ କଲେ ତାର ରୋଡଟା ଅପୃତା ତାପରେ ଲାଗି ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ନିଅ ତମେ ମର୍ଜି ନା ମୁଁ ସେୟା କଲିନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ତାର ମନ ହେଉଛି ଦୁଇଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା କାଟିବା ଗୋଟିଏ ରାତି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଥାଏ ହଁ ଗୋଟେ କାଟିଲୁ ଆମେ ତିନିଟା କାଟିଲୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ମୁଁ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ମୋର କେକ୍ କାଟିବି କହିଲା କୁସୁମାରେ ଶୁଣୁ କହିଲା କୁସୁମାରେ ଗୋଟେ କେକ୍ କାଟିବା ଆମେ କୁସୁମା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଆଣିଲୁ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ହୋଟେଲ ନେଇକି ଯିବ ନହେଲେ ମରିବ ଶେଷରେ କୋଉ ଦିନ ନବୁ ହବ କହିଛି ଏ ତୋର କୋଉ ଦିନ ଫଙ୍କସନ୍ ହବ କି ବେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଗଲାଣି ଜୁଲାଇରେ ଜୁନରେ ରଜ ପରେ ପରେ ତମର କଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ମୋର 16 ସୋମବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଯାର ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇନି ଯାର ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ପଳେଇଲେ ଆଉ ବାପା କହିବ ବାପା ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତ ଏତେଟା ଝିଅ ନା କହିଲୁ ହେଲା ମୁଁ ତ ଭଦ୍ର ମାମା ତୁ କାମ ହତ ତ ସଚ୍ଚା ଦିନରେ କାମ ହତ ସଚା ଦେଇଲି ନା ଦେଖୁନୁ ସ୍ୱାଦ ଦେଖାବ କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖ କାଳିଆ ହାତ ଦେଖୁନୁ ନାଲବାର ସୁନ୍ଦର ପା ତୋ ଠାରୁ ବି ତାର ସୁନ୍ଦର ହବ ନା ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି କୋନ ନା ଭିଡିଓ ସତ କଥା ତୋର ମିଲ୍କ ବାର ହେଲେ ତାର ଜେଲ୍ ବାର କିନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ଶୁଣୁ ତୋ ଠାରୁ ନାଲବା ଅଧିକ ଇନକମ୍ ନାଲବାର ଅଧିକ ଇନକମ୍ ତାର ପଇସା ପ୍ରବଳ ଦେଖା ତାର ପଇସା ପ୍ରବଳ ଦେଖା କି କାଶ ଚଲଉଛି ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଚାଲିବ ଆଉ ଦେବି ଆଉ ରୋନୁ କିଛି ନାହିଁ ରୋନୁର ବି ପଇସା ଅଛି ରୋନୁ ଠୁ ନାଲବାର ଅଧିକ ରୋନୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ତାର ଚଳିବ ପଇସା ଖାଉ ଆଉ ଖାଆ ନାହିଁ ଆଇ ଭିଡିଓ ଖାଉଛି ଆଗକୁ କିନ ଅଛି ଦେଖି ତା ଦେଖା কোন আলোর বিকাটা কই দি ନାଲର ପଇସା ଅଛି ଭିକାରୀ କହିବି ନାଲର ତାକୁ ବାହା ହେବ ତାଙ୍କର ଏତେ ପଇସା না বড়িয়া তুই চলেই বলো ସେପଟ ପଇସା ମୁଁ କହିଲି କି ଯୋଉଠି ଖାଇ ରାଣି ମୋ ତାଟେ ମାନେ କো ମୁଁ ଅନୁଲେ ରୁମ୍ ଦେବେ ତୁ ତ ଜାଣିନ ଥାର ନେଇ ଅନୁଲେ କୋଡି କରି ଗାତା ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ବଡି କରି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ବଡି କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ବଡି କରିବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁରେ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ ଠିଆ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇରା କୋନି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଇସାଇ ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ ମାନେ ଆମର ନା ଗୋଟେ ସପନା ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଣ୍ଡ ଖୁସୁ ନାଲୁଆ ତାପରେ ମାନେ ଇଏ ଜଗୁ ବାରା କୁକୁର ଆଲି ଏ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ 10 ଜଣ ନେଇକି ହବ ବାହା କ'ଣ କହିମି ଆଉ ହେଲେ ମାନେ ତ ଛାଡେ ତୁ କହ ସେ ଛାଡେ ତୁ କହ ମୋର ଦେଖ ହାତ ମୋର ଦେଖ ଘାଟି ଅଛି ମୋର ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ ରୋନୁ ଘାଟି ଅଛି କେତେଟା ବାହା ହଉ ରୋନୁ 3ଟା 4ଟା ଲଭ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ନା ତୁ ସତ କଥା ହଁ କି ନା କହ ଚଗିଲ ଭାଇ ସାଡି ଭକ୍ତିଆ ଏ ମୁଁ କେତେଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଦେଇ ସେ ତୁ ଯେତେଟା ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ହାତରେ କେତେଟା ଅଛି କାହା ପାଖରେ ଇଏ ଅଲଗା କଥା ନାଲୁଆ ହାତରେ ଲେଖା ଅଛି ନାଲୁଆ 17ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ 11ଟା ମାସ ପେଟାଣ
ନାଲର ଗୋଟିଏ